Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Miyerkules kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, magbalik ngening Aldo kaya beking mig-pitch in napon. Hello, Brother RJ. Ngayong Diyos po kayo, takupin kayong kakaluguran, Kuya RJ at napon. Kaming survive miyang Ate Doris. Right. Very at good masanting itang pisab yami napon. Tungkol yaking penitensya. Reni tao nganuno ka rin parti na ning meging tradisyon na ning San Fernando, Pampanga. Yapi ning meto nga barangay Kietiking Pampanga yung San Pedro Kutud. Yapi ning karelang magpa-penitensyo, itang pamagparaya, ang pamagpapako king krus. At megi niya namang tema minapon ito, ano no ka rin, mas maulaga siguro, mo itang ketang pisikal, nunay at ketang, nunano itang agagawa na iti ketang pilubluban tamo nung ating magbayo ba. Huwapin, napapanahon na uling ngeni Kwaresma, kailangan tamong pigunaman ining makanya na malilyari. At tamo pen, Brother RJ, balo mo naman kayo niking Kwentuhang Katoliko, tamo mo kabud tutuki nung naning malilyari. Tamo kasi buri ka rin Katoliko, kabudla mo gagawa. They go with the flow, Yes, kailangan pigugunaman, kailangan isipan, balo tamo, ba't gagawan, tamong gagawan, tamong aita, ampop, ang nung mo naman gagawan, dapat ating ka naman ideya. Timo ita, manalbekang magpenitensya. Dakal, halbendala, Pero dapat aintindihan tamo nung nano ita. Nung ka rin menong pisa, nano yung kasaysayan. Nung nano yung papuntan. Kasi nung ali, nano yung haus tamo kanita, bala mo, our faith is just a routine or our faith is just A ritual na a ritual. At yung ritual, kabudya mo gagawan, ere masyadong pakaintindihan. Pero ali, dapat at balo tamo ini, ing ritual, ay intindihan tamo nung nano. Ngayon Aldo nga ini, medyo katuglong nening pipagkwentuhan yung Miss Doris napon Kasi impisabihan ta ining virtue of meekness, anapin. Nano ining virtue of meekness ay ni, ining pipagkwentuhan tang meekness. Istong dimdaming salitang meekness, no ka rin niya makatuglong. Meek and mild. Meek and mild, awa. Tsaka, king Kapampangan na aos da ken, Mamulub. Kabut ketang kababan lub. Nung makaugat siya naman ketang mamu kalub. Anong buri na sabihan nito, Keng humility ating kang kababan lub, pero itang mamu, mas malalam niya kaburian at panagkat kaya katamo, Nanong nga katana kaya katamo, yapining, yes, ating kang kababan lub, pero itang mamu, yapin itang maminto ka naman, karetang taong mas matas pa kaya ka. Kikilalanan mo, ing karelang sikanan, pero at the same time, maminto ka naman karela. Maminto. Yan yung term, kailangan tandanan. Ing meekness mo naman, atin niyang buring sabihan niya, ba? Ngeni kay pa mo, pigunam masalese. Kasi, kanita po tandaramdaman may meekness. Meek na lang sasabihan balata mo ing meekness ita talagang humble, mababalub, balang pa martyr. Wari po sabihan na kay katamong, be as meek as a lamb. Ara kay katamo. Antika mong tupa, mamong tupa. Nano mo yung intindi mo, ika mo, Brother RJ? Basket ang sasabihan ng Pablo, karen tao Thessalonica. Ketang Thessalonica 1 verse 3 ay verse verse 7 meging mamu kami at malugod libutad yu kalupa na ning ima amalingap karenganak na uli na ning maragulming lugod kaya kayo telagami in kaya kaming sarili king pamanaral kaya kayo king maya pabalita ali mo itin nune pati bie mi binye mi para kaya kayo uling tunay kayo meging mal kaya kami. Ano buri na sabihan nini, Ate Karen, ing ating mamulub, babiyan ang sarili na, king pa magserbisyo karengaliwa,
Ne, agyamang nakikilalanan, itang authority na. Aha, Itang Diyos upaya ko. na. Medyo masakit ito, lalo na para ka Uling lalo na rin nga liwa, mga siya sa buntok. nating upaya. Mhm. Ne, titak mong katungkulan na babiyan na ning yato karela. For example, kay ngobra mo, supervisor ka. Ne? Mhm. Aba, patseting kang lagyo, king opisina, iyan dalan mo ita. Mika pride ka ngeni. Mhm. Mitas ka ugali at pamanutos ka rin aliwan. Mhm. Pero nung ating kang mamulub, kikalalanan mo, ating kang upaya, pero at the same time, ang gyamang ating kang upaya, Palo lagi mo. mong kikilalanan na ipus ka naman. Mhm. You're just a servant public leader. servant. You're a servant leader. At iti nga, kakit kung mawawala ka rin kaya na kanyeni. Awa, actually, dakal kwentong makanyan. Nya minsan, ninuning, ating kong kasabi balo mo nga ng makanyan, ing problema, dakal ka rin tao ngeni, medyo, sabihan ta na mong manig lola. Mika ditak lamong posisyon, mika ditak lamong lagyo, bala mo nung nino na ila. Darago labunto ka na. O di example yata, king, kabaligtaran ning Mamu mamu. kalub. Mm-hmm. Nanuyawaring kabaligtaran ng mamulub. Yapiting matas sa lub. Mata sa loob. Ne? Totoo yan. Ita yung pride daw san tama nunu ka rin. Kabisang pasakop, king nino mang mas matas kaya ka. Mhm. Pero tandaan tamo, supervisor ka, presidente na kaning Pilipinas, senador ka, congressman ka, hari ka, reyna ka, anting pang mas matas kaya ka. Totoo ita. And that is God. Yes. That is God. At recognizing that you are just a servant of God, may kamababa ka naman lub at mamu ka lub. Kahit ang tao, mas mababa mo naman kaya ka. Totoo yan. Anyapin ita sa sabianan nitang kaluguran kung aita. Kempa maniglora yara. Akakalingwan da. Neng kay, ananong kanong. Wapin. Balara mo nung nino ilang matas na. Balara mo nung nino ilang tapin. Mika lagyo nala, sikat nala. O dakala instances na king eskwela, king obra. In the public sphere. Tangaman man mo, congressman o artista. Balara nung nino na ilayara. Era balo, ananong kanong. Wow. Kasi, ketangal do no man makanyan dening tao nga reni. Kay ba't ngeni makanya nala. Balara mo at nanoking katas. In ketasan da nga ita, isto. Gusto mo. At nakaltapa pisabyan tungkol kanitin At sana, rin kaya beta mo ngayon makiramdam, makisan metong laki katamo, ketang nunano netang karanasan o atin lamang kilalang tao na talagang isinabuhay nga napin Wapin. Talagang ang giyangatin lang ketasan na posisyon king lipunan at king yato ikwada pa mo rin imig pa kumbaba at mamu karen tao kaya beda at rin retang kikilalanan tamo Wow. at they were really a living saint in our time. At nung bisa ko pumakyabe, malyari ko po mag-text kaya kami, king kakatamong text line numbers, king smart, Ate Karen. Para po karing subscribers tamo, mag-text kayo po for Smart 0918-351-8282. At King Globe, 0915-954-1303. Ulitan kaya po, 0915-954-1303. Para naman po karing Sun subscribers, 0923-231-4124. Ayan, text yun la po rin kay kayong questions, comments, kwento, o nung nanumang messages. Ada kayo po kaya kami. At syempre, maulagaya, ing meekness o ing mamu, lalo na titi, mimiras siya at magumpisaya, king puso. Inya, pakiramdaman tayo po, yung metong masanting musika, In My Heart. Mayap abak. Mayap paugto. Mayap abeng. Ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan. Santa Iglesia, Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon. Biyaya liwang balita, king mabilog a Pampanga, ampon Santa Iglesia. Para karing kabalen ampon talasalpan tayo.
Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang makakalit. Pasyalan tayo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about manhid people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawan da king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9.
Kenita mo pamurin po king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station, Brother RJ. Oo, masanting talagang kikatampis sabihan ngayon ng kakaluguran, yapining paging mamu. Mamu loob o meekness. Bano mong ing mamu, aning karakala interpretation yan eh. Itapin natang kailangan. Mamu, ulingawsan may mamu. Aliwai imamu. Aliwai temburi na sabi ng mamu. Mamu, in virtue of weakness. O yan tuloy. Weakness. May kaya ko tuloy. Kasi, itapin eh, ingat siya kayong isip tamo, weakness. Istong meek ka, you're weak? No pala, no. On the other hand, on the contrary. Iniimpaman no galing Kristiyano. Pero itapin, kailangan linawan te pa mo. Bayo ka tamunta kitang amanwanda. Nano yung buri na sabihan ng meekness. Sige pen, magbalik ka takining sasabihan na ning kay katamong St. Matthew. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Puta kasing isipan tala ring beatitudes. Ning mo muna tamang dili nga isip. Detang anggang may na. The poor, those who are persecuted, the meek, nyapin mitatanam keng isip dareng tao, ing meek, may naya. Ali pala. Brother RJ. Sabi naping Pablo, when you are weak, then you are strong. Sige, balikan te. Nanon buri na sabihan nita. Kasi pala, atin yung history ing meekness at Griego la rin. Nano ini Father John Ricardo, atin yung talk, gewa, niyang misan. Father Ricardo, inexplain na kanong masalese, nano ya ing meekness. Nano ing meekness, istong gagamitan me, lalo na kini kang Matthew 5, verse 5, ampong Matthew 11, verse 29, favorite me ni, San Pablo. 2 Corinthians 10, verse 1. Meek, ba't ya pala yan keng Griegong salitang prahus? Namburi na sabihan nita. Haro, hotat bala mo makatuglong yata ini keng kabayo. Saguli mo, kababan kay bat kabayo? Bala mo, mag-connect ne. So sinabi ra kay kang kabayo, ayusip ming meek. Kasi when you look at kalesa na mo. Kalesa. Yung katamong balan nating kalesa, makanyan. Nung lawen may itang nangahusda kitang magpapandar king kutsero. Mangutsero nga rin wari itang mangutsero lawen may kabayo. At yung nga duwang piring ne. Makapiring niya. At itang kutsero nung dala yung kabayo, kari niya maminto, kari niya munta. Ne? Kari niya i-guide nung dapat munta. Makanya nga naman yung pamaging mamo. Well, pero istong mo muna, isipan me, isto sinabi ming meek, isto sinabi ming mamo, kabayo agad nga isip mo? Nung itang maminto ka.
umpisante. Den kabayo kano kanita. Kasi balutano man den Griego. Atin lang kulturang kay gera ne. Oo. Makigera la, mangailangan lang, warireng Spartans, deng, nung nano. Mangailangan lang kabayo, mangailangan lang gagamitan. Then, yung war horses sa reni, wild horses la pala. So, ba't la ka rin bundok? Kanita naman talaga rin, den kabayo, they're from the mountains. Oo. So, potang itipa dala rin for training. Pilinan dala pa mo. O malamo potang itamong, well, kay katamo kasi ita naman mabiling kabayo. Pilan lang mo rin atin kabayo talagang sisesen. Pota namong kwento namo kareng matwa, istong mamili lang bigak agawan dang gaindu. Pipilinan do talaga yung talakad, in kesyo, makanyan. Bang kanita, masantingla naman maging bigak, potandagol lan eh. So, pamamiling animal, makanyan mo naman. So, kabayo, talakad, etc. Pati pala temperament, Brother RJ. Kailangan pilinan me. Dapat in temperament netang masikan, fierce, spirit, atin lang certain mapamintula naman. Pero masikan lang eh. Kasi, dening inggawan dakale. Mamabit carts. Siyempre, istong atin lang pagobran. Oo. Dengaliwa naman for racing. Pero, dening aliwa retang masikandili, talagang para lakare sundalus. Gamitan dala para keng gera. So, makakawani la rin. Kumbaga, elite forces lang eh. Oo. So, rening elite forces, kabayo nga rin eh. Then, deta talagang at siya pakarelate ang fear, spirit, courage, power, pero, winning difference. Disiplinado la. Ito. Disiplinado la. In pa maging mamo, kabut kitang maminto ka. Nunating ka naman disiplina kang sarili mo. Yan. So, rening kabayo nga reni, at siya pakarelate ang matapang la pa, Brother RJ. Mila ko yung tepangan da. Mila ko yung karelang sika ng loob. At mila ko yung itang the power. Ela broken spirit ne. Pero itapin. Atin lang capability, maminto. Kaya ba't lalakad no mo kano, they would gallop into battle ng makanyan. Pero, isto sinabi na ning kayang sundalos, nining kayang mamastol kaya. Sabihan na ning stop, tuknang. Tuknang ya. Kay ba't ela naman kano tatakot, tandanan mo, war, ne, gera. At kanita, ela pagagamit baril. Ning gagamitan da kanita, bows and arrows, spears, torches. So, agyan pa kanong dasan do rin, they were not frightened, ela tatakot kareng, pana, kareng sundang, kareng keng api, diretso la pa mo rin. Isto kanong makanyan yung kabayo, ing aus da karela, they are meeked. So, ito palang history na ning salitang meek. Pala, patungkol karetan duwag. Aliya, diya pala Kung nga ating kang sika ng loob, na arapan, netang bagi, nating makatakot man, o na naman sa gabal, kindi, na naman problema, pero ti kang tetagan loob. Yes. Natanggapan reti, nating kang kahababan loob mo naman, Mamu kaloob. Pero ating kasikanan mo naman. Uling, ketang kababang mo, ketang paging mamo mo, karing magumpisa, at karing makaugat, itang panikwanan mong sikanan. Yes, that's right. So, ining amanwanta mong meekness, aliwaya itang martir-martir amanwanta. Aliwaya ining, ay, mababaya loob, anyapin lawen, may tambala mo, kakayungkong niya kay sulok. Oo. Isto sinabi ra kayang, tuknang! Kabud niya mo maminto, ali, itan tinok nang ya, at siya pa mo rin ng spirit of, ing strength na ni, at siya pa mo rin ng power na ka rin. Pero balo na, kailangan niyan tuknang. So, nung apply tay ni keng sitwasyon, tamong ni. Kembieta mo. Nung ika mo, mag-aral ka. Balo mo, nung kapilan ka maminto, nung kapilan, kay kasi, ika, tikman mo ini, kaya pa mag-aral. Mas fresh out of school ka kaysa ka na ako. Balo mo itang nanghayatin na kang eboringgawan Kailangan pa ini. Pero isto sinabi ra kay ka, kailangan niyang aryan yan. Oo. Aryan me.
Agaga nakakoreng students ko Niyang tuturo ko science. Ating kung maging students sa com majors. Oo. Kaya ba't potang sabihan da ka ako, Miss, why do we have to do this? We're not going to use it later, ara. Kasi naman, papag-memorize mula scientific names, nung nano-nano. Ot kailangan dapat naman gawan ito nung production ng obra da. Naman makanya ning gamitan da. Unang sabi ko Karela, it's not the specifics, it's not the particular memorization. Aliwa naman iting gamitan nyo ako. It's the discipline. Uling, niyang ikaming mag-aral, makanyan mo naman isasabihan da rin, tuturo kay kami. Biro mo po tang kay, overnight, atin lang assignment ay ibiye. 100 pages. Oo. Kailangan na riyan mo yan. Kabukasan mag-recite ka. Pero, timonge ni, memorize ko paretang 100 pages. Pero, itang disiplinang, dapat agyuming basa ning metong ang makaban teksto over a short period of time, dapat ma-develop ito. At gagamitan tamo ito hanggang nang yan. I'm sure, ikaman natin kang makanya na karanasan experience. Ako mo namang uling dagol meragol seminaryo at chula retang pari, retang formators, and we are the formandis nga napin And when you obey the formators, pati tataluki ka karentang maminto ka rin ano mangutos na ning patupad na ning kikang formator, maminto ka uling blind obedience mo. Maminto ka uling part na ning disiplina mo At chune kaya hanggang mo makalawe kaya ing kikang formator, hanggang alaya man without his presence, miyasa ka maminto, uling kaya rap na kayo, o neng matapang, neng alana kumangking arapyo, kikarapyo, ipakisabi kong mayap kaya kayo, alang-alang king kapakumbaban, at ga nakakang Kristo, eyo ko sanang pipilitan, magsalitang mataram, potang datangan da kayo, antimoing daptan nyo, king sasabyan nyo, mabibiye kami, agpang king lakad ning yato. Nanong buri na sabihan nini Ate Karen Reng tao kanita o ikatamo mo naman wari. Maga nakatamo mo pa siya at yung boss tamo. Maga nakatamo mo at yung teacher tamo. Maga nakatamo pa siya chula rin pengari tamo. Pero pa siya makatalikod na la no nano pa niya. Balo mo nung naningaus kanyan. When the cat is away, the mice will play. Totoo. Pero nung ating kang mamulub, nung mamukalub, hanggang alayo, ingke kang boss, hanggang alalo rin pengari mo, mayap at mayap ka pa mo rin tao. That's true. At yan ing meekness. Meekness, alayo kay ngarap mo, pero maminto ka pa mo rin. Actually, istong makanyan, balo mo aliwana yung tao yung pamintuan mo It's the principle already. Yeah. Ay, baka kailangan tayong explain. Makanano ito, obeying the person per se, or obeying the principle that person is asking you to obey? I think both. Both. Uling matas siya keka, kikilala namin yung upaya na respeto. Keka at respeto mo namang kaya. At syempre, agpangkitang maminto ka at kikilala mo itang respeto mo kaya. Uling at ikang respeto kaya, no nano man yung sabihan na pamintuan mo. Pamintuan mo. O itang prinsipyo. What's the principle behind? Gusto mo, sinabi ko mo, kaya kunwari, Brother RJ, pakibasa me yan. Metong yan libro yan Digest me. Give it to me 2 days after. Principle. What's the principle behind it? Kailangan tayo yan. Kasi mo, i-broadcast tayo. Aliwa, ita mismong intaw mo kabuding pamintuan mo kanita wari. Impamintuan mo na kanita. Itang principle o nano ing sangkan. At kailangan mong gawan ito. So, kay akakita mo ito in many situations. Diyan mabubuisit na kakitang tao. Agyam pang ing tao nga ito, balo, meging kapateme kanita, o nung nanuman. Pero gusto nga niya sinabi kay kang, para king kaya pan naman, kailangan maminto ka. In connection, kita sasabihan ng Pablo kan Tito nga, nabasang kin Sige. About king mamo, ing pamanugan ng Kristiyano nga, ipaganaka mo ka rin taong panibalan mo, ing pasakop la, kareng manungkulan na tataranupaya, mamintula karela, an makasadyang dapat king sablang mayap. Yung buri ng sabihan natin, Karen. Sablang mayap. Mayap, sablang mayap. Buri ng sabihan ng ating kamamulub ka, at tun talaga maminto ka,
Ketang ating ketasan lub, ketang ating mas matas pa, posisyong keka. Imburi ng sabyanita, na anong mong pagawa na keka, daptan mo anting kayapan lub. Anting kayapan lub. Tutoy ta. Actually, eman kailangan mamin tumukabod ka rin mas matas posisyon kay ini kanyang process of discernment ne. Dapat balo meng i-discern nung nanuya in principle. Balo meng i-discern nung nanuya itang para kang mayapin. Ugyang anak yang malatian. Nung atin niyang penabilin keka, pamintuan me, ulim balo mong itang pagawa na keka, isto, kayapan. So, yan yung kaya tamang problema eh. Oo. Uling ita mo ka ng Filipino, syempre, kaya beta mo kapampangan ganito. Oo. Kaya yung process of discernment tamo ka no. Hazy. Oo. At mo siguro ngayon eh. Madalas sa obserbanda rin kapampangan ka no. At inla namang ketasan lub ne. Ay, tutoy ta. Known tamo for that. That's part of yan our Karinwa, culture ne. tutoy ta. Na hanggang ninong lumawi. Hanggang simpli susunod din kapampangan. Pati dalaning mala na. Matikas. Ating datang ne. Ating sikanan. Pero itapin itang ugali tamong ita. Sana bagya-bagya ko tamo. Awa, tintamo makantang kultura, pero sana tintamo mo naman kabanlub. Mamu tamo mo naman. Tamong kapampangan kasi, historically naman, itamo yung mumunan diling kingdom eh. Kingdom of Luzon tamo ne. So bala mo dadalan tamo ita. Nyalawen mo, itamong kapampangan, ning kay isto mo naman, nakatamong ka babalawe kareng kapampangan. Totoo. Eto to. Totoo ita ne. At lalo na, Rogon, rin kaya katamo kaluguran na aita. Ay, tara po lockdown Uling nila rin kaya katamong ninuno. Well, emo aita din, kaya betano kayo ni, uling aliwala mo kuli. Kare nga liwang, timo, we look down on the Visayans. Yes. On the Tagalogs. Kaya yan, Nara. Kishoya yan. Oo. Kaya yan, Makanya niya yan, Bisaya yan, Bicolano yan, Tagalog yan, kesyo. Bala mo naman mo, nakangkata sa medyo may pagka-racist, may pagka, actually, xenophobic tamo. Nambuli na sabihan nita, tatakot tamo ka rin tamo kalahi. Ne? Takot Uling bala mo, ita. tatakot tamo na mihigitan. So ita, kay mag-translate into ita nga manuan mo ketasan. Oo. Istong masyado tamong mata sa lubking makanya na paralan. O iti nga manuan ko keka. Ita nga manuan tanan din. Nakapalang kanong. Manong nakapala. Mo papapansin. At i-share kaya mo itang karanasan ko niya. Mete kasi 2 weeks ago, living me lolo ko ne. Lolo ke in a sense na kapatid na nga po king mother side. At ining lolo kong ini, Fernando Bognot Jr., meging niya nga supervisor king Iba Zambales. Pero bala mo, kinilala bakit? Uni na nitang kaba na looking pamang serbisyo na. At balo mo ati Karen, ano nga discovery ko? Itang name, wari pache ating kakatungkulan, tingkal lagyo ken ni So wari lagyan mo ka rin na Supervisor Director of DepEd Region 3 nga, itang lagyo mo ne. Yes. Makalagyo itang nunanitang kiyakang posisyon. Pero baro mo, kitang babo na ning kabawong na makakabit. Uning itang name na kakabit na ken lamesa pache teacher ka ne. Makalagyan mo ka rin Elementary Schools Department Public Servant. Wow. At inakang posisyon, pero kikalalanan mo na public servant ka. O iting kababan. At iti sana inform tamo ngeni, karen kaya nakanta mo, na it should inculcate in their minds that in the future, na maning posisyon na talnanda, public servant la. Public servant la. Tutuita. Actually, agyang ka public servant, quote-unquote, itang government officials employee. o employee. Dapat tandanan mo public servant ka. You are also na mong posisyon. A servant of the Lord, hanapin. Yes. At ating ka malamalub. Malamalub. Imburi na sabihan ng kababanlub kasi yung paging mamu pala, weakness. Itang kikilalanan mo na rin tao, pante-pante tamo. Atin kang
Kilalanan mo la. Dangalan tamo. Nano yaman posisyon, katutungkulan king lipunan, akakit mo na ya at inyang dignidad anak niyaning Diyos. At nano yaman posisyon king lipunan, kikalalanan mo itang dangalan na bilang tao. At anak niyaning Diyos. Tutuita. Anya yan Kenta mo medyo magkamalineng kay kasi ita nga man wandang mika posisyon niya mo, mika tituluya mong bagya, manaliwa na la. Ugali. Akakalingwan ta mo, pante ta mo pa mo rin. O ini naman katuglong nandin, napon, nang ikit kay tang metong homily niya na, a grateful heart is a heart that serves. Yes, totoo ito. Ang pusong nagpapasalamat ay nagsisilbi ng makanyan. Kasi nang kay kakalingwan tamo pin. Maybe kay katamo yan, titulo, posisyon, basta dening gifts. These are gifts. Etamo entitled. Etamo, we don't really deserve those. Unworthy tamo. Pero maybe laki katamo. Entonces, kailangan baluta lang gamitan para kang kayapan. Nung ika, meging a politically astute leader o miras ka kayong posisyon. Gamitan mo yung posisyon na ito para kayong kayapan, para magsilbi for the common good. Ali para mangurakot. Totoo ito na itang common good na naman yung pagkatiwala na kikatamo ni nga pong Ginoo. We're just stewards nga natin. Stewards, yes. Nanyawari kay kapapaning stewards. Katiwala yung Tagalog, Ikang manese. Manese, Nung naning pigkalob na kaya ka. Emang kaya ka man ang kinan Nung steward, kayo mo rin nasabihan, pekatiwala jemo kaya ka. Nung naman ta regalo at chuke ka ngayon Eman kaya ka ito True. Ba't siya kinapong grasya. Nung katiwala ka, kaya ka yan. Nung ewari, itamo, nano yung katiwala para kay katamo. Den katiwalang bali, katiwalang gabon, katiwalang pibanjan. Dito nga tsuking peka malating dili na ning posisyon king lipunan. So, isto nga kitme, iyan na mo. Timo, ako kunwari, katiwala na ako mo ning meto nga mansyon. Tandanan ko. At siyo kuman keng mansyon na ita, karing kuman makatuknang, ako yung kikimot ka rin, ako yung mayupaya ka rin, pero eya ka ako ita. Kabalik na ning makibandi. Turnover me. Totoo ito Buli na sabihan, ipos tamo nga, king mata na yes. Pero ipos sinasense na ita mo itang, nanay ta, panasakita na ning netong ay, ali. No. Aliwa yung pisabihan ita. Itang maminto tamo, uling balo tamo, mayapya, ingke ka tamong Ginoo. Yes. Makanyan man, sundo tayong pipagkwentuan ta ngayon, Brother RJ, kay Bat Naninimbrik, ining meto nga kantang I See You Lord, imdamdaman tamo. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Makiramdam king sunis ni milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. I'm so blessed, my Lord, I can see you. And all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain.
so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Magbalik tamo pamurin ngeni kay King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM inke katamong Archdiocesan Radio Station. At pisasabihan tayo pamurin po ining meekness, mamulub. Nuta na miras pero ita pamurin ning angklata eh. Kasi istong mamu kalub makanano ini Holy Week. Mamulub. Yung panagkatakya mo ning pamaging mamu, nga kalupa na ning king pamangawang kasalanan ni wari. Makanya mo naman eh. Ing misan pa siya gagawa tamong kasalanan, lalawen tamo na ikatamo, mikasikanan tamo, at taya akakiting hapong ginukimbiya tamo. And we do not recognize Him when we do sin. True. Wa, tutuyay ta. Istong mikakasala tamo bala mo. Ala na. Mikakapride tamo before the Lord. And we reason out every time we commit sin. Mani makanyan eh. Sabihan tamo, okay mo naman natin namang kumpisal. Ulit-ulitan ko na yung pamanggawa kong kasalanan. Is that being mamamu? Ito yung pamaging meekness? Ali. Malyari ta. Nune, ang gyang kikilala mo ating kumpisal. Pero sana, sanang pamaging mayap tamo. King lupa na nga akong Ginoo. Kikilalanan tamo ito that we are children of God. But siya kilalanan mo, you are unworthy to be called children of God, yet God is calling you to be His own children. May kabababa ka doon. Yes. Istong tindanan tamong, yan itapin eh, stewards tamo mo atanan din eh. Talaga may babakalub. Kasi, naman pagmaragul mo. You don't have your own power. Ala na ka man sarili mong sikanan. Ala na ka man sarili mong, nothing comes from you. Yeah. This is all derived from the Father, hanapin. Nano mo yung pamagtastas lubayan. Ay, katsura. Nung pisundo-sundo mo itan eh. Pero buri kaya talaga ining pisasabihan ta nga the virtue of meekness anapin. Ining meekness ay kasanting ng pigunaman ngening Kwaresma. Kasi ing tinatak ka na ako, Brother RJ, istong meekness anapin. Kening pisasabihan ta mo nga balo mo ating kang power, balo mo ating kang sikanan, balo mo ating kang intellect. Oo. Pero balo mo nung kapilan gamitan. Totoo. Ka power tripper ne. Ali ka bully. Yan siguro uiting kabaligtaran. That's the opposite of meekness. Tang mambuli ka na ano mo. Akakit mo na yung marok dali nga liwa. Mo nakikilala na ng mayab. Karela. Aliwa mo ito. Tang gagamitan mo talaga yung sarili mong
power hanapin. Timo, nung kaigang eskwela, dening anak abulis. Oo. Mamoy sitla, kukuha ng do bakal dening kaklase da. Kay ba't kayong obra naman, kay. Mitas ka mong bagya posisyon kay ni atin mong ba yung lub. Hoy, aliwa naman ni kayong boss na niya, no? Ba't nananan me, pibuli-buli me. Patimplan mo yung kape. Yang utos mong luwal. Usual yan bala mo initiation yan. Every year, isto ngatin ba yung office mate, Uli mo nga nakya, makanyaning gawan mo. Ali, dapat makanyan. O kaya, rin naman, keng politika, uli mong mas matas siya pwesto ining metong over the other. Sige, anang makanyan. Mugawan yan. Kaya naman release yung budget mo. Pero Diyos ko. Aga nakakayati, Karen, Kareng religious congregations. Misan, maging provincial superior mo, anak yake ka. Ay, balo ko yan. O kaya, bayo yung ordain, bayo yung pari, superior me. Malilyaripin yan. Pero bala mo, nang king metong madre, matwaning matwa, pero yung superior na anak na. Sabi na kanako, that is the grace of obedience. That's true. Ay, grace of obedience and humility and being meek. Ating kung kakilalang makanyan, Madre ni, for the longest time, pioneer ka rin ng organisasyon, karelang kumbinto, Yan pa, New Good, matetagan niya. Manin tutwaya makanyan. O di, mag-retire ya. Kay ba't dening kayang maging superior? Kumbaga, deng anak na. Naging sanggol. Nakita kita nung ikay sanggol, hanapin, Yung maging formator da. Kay ba't rugunge yaing superior na. Kay ba't kitnan kay ning madre? Ikaw po magkasakit ako. Kasi, timoyan, ikang maging formator na, balo may kainan. Balo may strength mo naman. Pero gusto po natin yung papagawa kay kayo. Okay mo po ita. Anti mo kayong pekibat mo, Brother RJ. The grace of obedience. Kasi, ana naman ka na ako, ingyato mabilog yan ang makanyan. Eta naman forever on top. Yeah, totoo. Gulong ng palad hanapin. At inggagawan tamuan ng makanyan, nung forever on top ka, dumuruting yato. Kasi, aning kasanting image ring binya nakako Duduruting yato, anyapin, there are certain parts of the earth, it is daytime now. After a few hours, evening. Istunging yato dinurutana. Makanano lang tumuburet ang tanaman. Ketang at syuketa sumangid nung nuka rin bengi. Istong dinuruting yato, makanano lareng seasons. So, masanting. Days and nights. There's a transition and development. So, nung dumuruting yato, sirangan. Stuyapin naman. Yapin ako, the wisdom of the sister. Tutuyapin naman makanya mo naman kareng wari mo, kareng parokyo ngayon, Year of the Paris. Bayo na naman yung Kura Paroko yun. In 2019, manaliwala ka niyan. Manaliwala ko na naman Kura Paroko. Tapos pantunan nyo itang ugali na ning dati yung Kura Paroko, yung bayo yung Kura Paroko. Dapat mamintuta mo naman. Uling grasya. Tutuyeta. At padala na nga pong ginuri ating bayo tamong pastol, baka nita, mas nano tamo mo naman milablab kasal pantayanan, mas lalo tapa may kasika ng loob, kanang kasal pantayanan, nano yaman ugali, nano yaman buri o ali, buri, kaulan taya, anti mong kikatamong bayong pastol. Kaya yan, part of our formation mo naman yan Kasi dapat mabibiyasa tamong makiutos, mabibiyasa tamong itapin. Lalawen tamo, amo metong ingke katamong panginwan. Gusto ito. Masakit itang, ali, buri ko ini mo. Oo, And in the meekness of heart, you are open. You are open. Mawala ganit na makabos niya yung puso mo. Kung ano man yung atsyon datatang keka, tanggapan mo ang ting-ating kababanlo. Uling balo mo na grasyang pagkalub na kaya yan. That's true.
kailangan tatandanan tayo mong tatandanan yan. So, ining kababanlub, ining pangamamu, aliwa po itang martir syndrome, tamo ni. Aliwa itang pa-epek, ay, magana ka ko, anyapin maminto ko. Aliwa po itang makanya na gagawan tamong pa-epek, hanapin. Ali, ing pangamamu, burin na pong sabyan nini, balo mo, nung ka rin mo gagamitan in kay kasikanan. You have the power, you have the strength, and you use it on certain instances. You know, balo mo nung kapilan, kailangan gamitan. So, ita mo, indoors kaya rin ti Karen, Karen kaya tamang talaga pakiramdam, lalo na nung atin lang nga po, paunakan, pinsan na lalaki, na bisang lunguping Order of Discalced Carmelite. ayan. Malyari ko Sige. pumunta king April 2, king National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, king gulot na po niya natin po monasteryo in St. John of the Cross Monastery from 8 o'clock to 2 o'clock may ka-vocation retreat mo po ken. Open niya po yan from 18 years old and above, willing pong bisa maging men in brown at lungub maging pari at brother. O yan. Libre po, ala ko pong dalan. Mamasahe ko mo pumunta ka rin. Ayan. At Okay. yan mayari na po, king metong apangadi. Yes. At agkatanda kayungan po, kakaluguran, king metong apangadi. King nagyuning pamponing anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa, miras na naman po, ing oras din kaya kaming kapamunan. Papasyag ni po, ing tulami, kaniting pigkalob mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdaga belwan dikil, king kaya kaming kasalpandayan ng Katoliko. Bindisyonan mo kami ngan, sana, lalo na detang kaya kaming aakwentuan, at syukaring kare-kare lang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ni pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikatawan at kaladua, at layon ilaot mo la, king nanumang kapamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan na nakasakitan, o nanumang mabayat a kabilian, pakayanan mo sana, ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ing kekan lugod at lunos. Iya pagminganiti keka, king nagyun ng Jesucristo, kaya kaming ginu, magari kayabe mo ting banal espiritu, manggaman king anananga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyuning igpa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ati kami po, ring kayong akayabe amamun na po kayo. Hindi kayong kakaluguran na magpaalala kayo. Main Diyos kayongan. Ikuya RJ po ini. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldo ngayon ni. Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumulong.